Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today, me and my partner Yulia will presenting the editing theories material. We're discussing the code ethics for the manuscript editing, and yeah, the presentation will be presented first by Yulia. Yulia, time is yours. Okay, thank you, Nada. So for the next slide, please. Okay, so for the introduction, the stage of modifying, reorganizing, and improving the entire writing process in accordance with the author's desires is known as manuscript editing. This is to ensure an author can control the writing and linguistic style that he or she desires. Rules, references, or guidelines are necessary for every action that is taken during the process. Jadi, stage-stage untuk mengubah, terus memperbaiki, improve gitu ya. Seperti itu adalah stage untuk mengedit atau ya mengedit suatu naskah seperti itu ya. Jadi autor ini punya apa ya? Punya wewenang untuk mengedit naskah maupun work of writing yang lainnya agar writing tersebut atau naskah bisa dipublikasikan dengan baik dan benar. Seperti itu. Okay, so next slide, please. Okay, so this is the code of ethics for manuscript editing. A manuscript editor must become knowledgeable in and understand the manuscript editing code of ethics. In other words, when editing a manuscript, editors need to be aware of what they can and cannot do. Jadi kode etik ini sangat penting ya bagi sang editor. Jadi kode etik penyuntingan naskah merupakan pedoman bagi penyunting atau editor dalam menyunting naskah sesuai dengan kesepakatan bersama, maksudnya kesepakatan dari penulis asli sama si editor ini gitu. Nah, memahami kode etik penyuntingan naskah berarti editor harus tahu mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan dari naskah tersebut. Jika editor tidak memahami kode etik penyuntingan naskah, maka akan menyebabkan salah satu kesalahan yang fatal seperti itu. Yang bisa jadi akan salah langkah dalam mengambil keputusan atau dalam pengeditan suatu naskah tersebut seperti itu. Jadi kode etik ini sangat penting untuk understand, untuk diketahui sama si sang editor seperti itu. So the editing code of ethics is important and must be considered in the manuscript editing process. The following is the code of ethics for manuscript editing. Next slide, please. Nah, yang pertama ada manuscript editor must seek information about the author of the manuscript before starting to edit the manuscript. Next slide. It is the responsibility of manuscript editor for finding references or biographical details about the manuscript author. Editors need to be aware of the distinct personalities and dispositions shown by each manuscript editor. Jadi maksudnya di sini itu sang editor itu harus mengetahui dulu nih biografi atau ya biografi sang penulis asli gitu ya, agar si editor ini tahu gimana sih watak si sang penulis ini gitu. Apakah wataknya ya santai, baik, atau ya yang seperti itulah. Jadi untuk mencari tahu
biografi atau identitas si penulis ini itu penting sebenarnya ya untuk, editor, seperti itu. Nah, cara mencari informasi mengenai data diri sang penulis itu ada 3. Yang pertama adalah menghubungi penulis secara langsung melalui temu muka gitu ya, secara langsung, ketemu atau via telepon atau kayak email gitu ya. Nah, yang kedua itu, melalui penerbit dari editor penerbit eee, dari misalnya author pernah ngirim gitu ya ke satu penerbit. Nah, kita bisa tanyain ke editor dari penerbit tersebut tentang si author ini gitu. Nah, terus yang ketiga, melalui penerbit lain yang pernah menerbitkan karya dari penulis tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui gambaran tertentu tentang sang penulis naskah, seperti itu. Oke, next slide. Yang kedua ada manuscript editors are not the authors. Next slide, please. So the editor of a manuscript is not the author of the manuscript. Someone who edit manuscript for their income is known as a manuscript editor or simply an editor. On the other hand, the person responsible to writing a manuscript is known as a manuscript author. This implies that an author is merely a channel for their ideas or thoughts. Jadi yang kedua ini menegaskan gitu ya, lebih ke menegaskan kalau sang editor itu bukan penulis gitu. Jadi bahasa kasarnya kayak know your place lah untuk editor gitu karena, balik lagi sang penulis ini, sang penulis asli atau si author ini itu, kalau bisa dibilang itu kayak bosnya untuk si editor seperti itu. Jadi nggak boleh tuh si editor untuk mengobrak-ngabrik manuskrip yang udah dibikin sama author, kayak gitu. Oke, next slide. So for the next is manuscript editors must respect the manuscript author's style. Next slide, please. The thing that needs to be considered when editing a manuscript is the language style. Manuscript editors cannot easily change the text in a manuscript. All manuscript writing is regulated by the author, so the editor must know the character of the script author. Jadi, penyunting atau editor ini harus menghormati gaya atau, language style gitu yang ditulis di manuskripnya si penulis ini. Jadi kayak misalnya dari font atau dari formatnya atau table atau segala macamnya gitu ya, itu nggak boleh main ubah aja gitu si sang editor ini. Jadi harus menghormati gaya penulisan sang penulis. Nah jadi, penyunting naskah wajib selingkung penulis naskah, namun disesuaikan dengan gaya selingkung penerbit. Gaya selingkung penulis merupakan ciri hasil tulisan yang membedakan antara penulis satu dengan penulis yang lainnya. Di sisi lain, setiap penerbit juga memiliki gaya selingkung untuk hasil cetakan penerbit. Meskipun penyunting memiliki kewenangan mengubah naskah teks, maksudnya diobrak-abrik gitu ya, tapi nggak mungkin semuanya diubah gitu ya. Akan tetapi, gaya selingkung penulis harus tetap ditampilkan dalam hasil tulisan. Jadi, penerbit juga mungkin atau bukan mungkin ya, pasti itu punya kayak author guidelines untuk, apa ya, kayak rules gitu ya yang dipunyai sama penerbit buat, manuskrip itu untuk diterbitkan gitu. Tapi si author juga punya style-nya sendiri, jadi ya mungkin disesuaikan aja gitu ya. Tapi ya
balik lagi sih ke si editor. Kalau si editor ini tuh nggak punya wewenang buat ngubah, misalnya ngubah language style-nya dari si author seperti itu. Next slide, please. Okay, for material will be delivered by Nada. Please, Nada. Okay, thank you so much, Julia. So for the next material, we're going to discuss the fourth step that needs to understand for the editor. So manuscript editors are obliged to keep the information contained in the manuscript they edit confidential. So manuscripts that are being processed to be made into form of books are confidential before it is being published. This confidentially is only known by the author and also the editor of the manuscript. Therefore, if one of the parties violates or leaks it confidentially, then there will be a sanction that be applied. Then the confidentially of the manuscript takes the form of the book's material content, title, writing style, characters, and so on. This is related to the copyright if undesirable things happen. If a manuscript editor violates the confidentially of the manuscript, the editor has indirectly committed a copyright violation, which can also be said to be a criminal act. Jadi untuk yang bagian ini, penyunting naskah itu wajib merahasiakan informasi yang terdapat di dalam naskah yang akan disuntingnya. Maksudnya ini naskah yang sedang diproses untuk dijadikan sebuah buku sebelum nantinya akan diterbitkan itu sangat bersifat rahasia, yang mana kerahasiaannya itu hanya diketahui oleh sang penulis dan juga si penyunting naskah ini sendiri. Nah, oleh karena itu, apabila salah satu pihak ada yang melanggar, terutama si penyunting ini, atau membocorkan kerahasiaannya itu, maka tentu saja akan ada sanksi yang berlaku. Nah, kerahasiaan naskah itu dapat berupa isi atau materi dari buku tersebut, judul buku, kemudian gaya penulisan, tokoh-tokoh yang dituliskan, dan lain sebagainya. Hal ini berkaitan dengan adanya hak cipta apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jika penyunting naskah melakukan pelanggaran terhadap kerahasiaan naskah tersebut, secara tidak langsung penyunting naskah itu dapat dikatakan telah melanggar copyright atau telah melakukan pelanggaran hak cipta yang dapat dikatakan juga sudah termasuk sebagai tindakan kriminal. This was the explanation, and then for the next is manuscript editors are obliged to consult on matters they may change in the manuscript. So this code of ethics relates to the editor's obligations to respect a writer's language style, and editors are obliged to seek information about the author before editing the manuscript. This code of ethics means that manuscript editors cannot easily make decisions in editing or changing writing that has been written by the manuscript author. Manuscript editors must follow the orders of a writer or the author's styles because it returns to the discussion regarding copyright, where if the editor makes changes without the consent of the author, it can be considered a copyright violations. Again, about the copyright violations, this is why it is important for an editor to communicate and understanding the information about the author of the manuscript first before
ending it in order to avoid misunderstandings and mistakes in the working process. Nah, jadi penyunting naskah itu wajib mengkonsultasikan hal-hal yang mungkin akan diubahnya dalam naskah. Kode etik ini berhubungan dengan kewajiban penyunting dalam menghormati gaya bahasa seorang penulis, dan penyunting wajib mencari informasi mengenai penulis sebelum akan melakukan penyuntingan naskah tersebut. Nah, kode etik ini diartikan bahwa penyunting naskah tidak dapat dengan mudah mengambil keputusan dalam penyuntingan atau mengubah tulisan dari seorang penulis naskah. Nah, penyunting naskah ini atau editor harus mengikuti perintah dari seorang penulis tersebut, karena kembali lagi, ini mengenai pelanggaran hak cipta yang dimana jika, eee, penyunting naskah melakukan perubahan terhadap teks atau the manuscript without the permission atau without the consent of the author, itu again, copyright violations. Jadi better, for the penyunting naskah, for the editor, melakukan riset terlebih dahulu. Yang pertama, tentang, the author, dan juga melakukan komunikasi terhadap, bersama dengan autornya tersebut, agar tidak terjadi misunderstanding. And then, for this next material, manuscript editors may not remove, manuscripts that will be or have been edited. Manuscript editor, according to this code of ethics, are expected to work systematically, and also secondly, to this code of ethics, are because the manuscript editing process is very difficult to complete if it's not done systematically. These criteria are needed by an editor to avoid loss of manuscript papers that will be made into a book due to the irregularities and inaccuracies. This is related to time discipline, where manuscript editors are required to work within a predetermined time limit, and or we called it a deadline, before it finally reaches the publisher. Manuscript editing tasks require a calm mind and extensive knowledge, especially in the fields of language and literature. After arriving at the publishing stage, the editor's task is to make a report in the form of a letter as a proof that that the manuscript already had an editing process and has arrived at the publisher that is ready to be published. Furthermore, manuscript editors must understand the aspects involved in the process of editing a manuscript, which are the aspects of readability and clarity, aspects of consistency, aspects of language, aspects of accuracy of data and facts, aspects of legality and politeness. All of these aspects must be understood first by the manuscript editor, so that the aim of editing the manuscript is to achieve a good result. Jadi penyunting naskah itu tidak boleh menghilangkan naskah yang akan atau yang sedang dan yang telah disunting. Jadi penyunting naskah itu diharapkan dapat bekerja secara sistematis dan teratur, dan juga berurutan, karena jika tidak, hasilnya tidak akan bagus. Nah, kriteria tersebut dibutuhkan oleh seorang penyunting untuk menghindari adanya kehilangan pada kertas-kertas naskah yang akan dijadikan buku akibat dari ketidakteraturan atau telitian dan atau sembrono gitu. Nah, hal ini berkaitan dengan disiplin waktu, di mana penyunting naskah diwajibkan untuk bekerja sesuai dengan deadline-nya sebelum akhirnya nantinya sampai kepada penerbit. Nah, tugas-tugas penyunting naskah itu membutuhkan keahlian khusus, terutama di bidang bahasa dan sastra. Nah, setelah sampai pada tahap penerbitan, maka pangkat tugas penyunting selanjutnya itu membuat laporan berupa surat sebagai bukti bahwa buku yang telah melalui proses editing sudah siap atau sudah sampai pada penerbit dan siap untuk diterbitkan.
begitu. And then for the next is having sense to the ethnicity, religion, race, and intergroup relation, or we call it in Indonesian SARA, context, and pornography. So editors must have sensitivity to the ethnicity, religion, race, and intergroup relations, or SARA context, and pornography. In this case, editors must understand and have awareness of things that are considered sensitive as a basis of managing manuscript. If the manuscript contains the elements that related to SARA and pornography, it is better to ask the author first for the permission to remove the context so that it cannot be read by the general public. This is done to avoid failures in the manuscript which, if being published, could lead to undesirable things. Communication between editors and publishers is also needed in this process. Not only the editor and publisher, actually, the most important is with the author also. The editor must having the knowledge and never skipping the research about what authors write in the manuscript in the terms of SARA and pornography. Jadi pada tahap ini editor itu harus memiliki kepekaan terhadap konteks SARA atau pornografi. Nah, penyunting itu harus memahami dan memiliki awareness tentang hal-hal yang sekiranya dianggap sensitif sebagai dasar untuk mengelola sebuah naskah apabila di dalamnya terdapat unsur-unsur yang berkaitan dengan SARA dan pornografi. Lebih baik untuk meminta izin terlebih dahulu kepada autor apakah konteks-konteks tersebut yang sekiranya sensitif itu boleh diubah oleh editor. Karena mengingat buku yang akan diterbitkan itu akan dibaca oleh general public, yang dimana jika ada sekelompok orang yang merasa tersinggung, itu akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi komunikasi antara editor juga penting di sini dengan author dan juga publisher mengenai hal-hal ini, hal-hal tersebut yang dianggap sensitif. So this is the summary. There are 6 of editing codes of ethics that an editor needs to know. The first is manuscript editors are obliged to find information about the script writer before starting to edit the manuscript. And then the second, manuscript editors are not script writers. And then the third, manuscript editors are obliged to respect the writer's style. And then manuscript editors are obliged to keep the information contained in the manuscripts they edit confidential. Manuscript editors are obliged to consult on matters they might change in the manuscript. And then the manuscript editors may not omit manuscripts that will be or are being or has been edited. And the last, manuscript editors also have to understand about the SARA and pornography context, because it can be a sensitive things if it's being published. So thank you very much for your attention. This is the discussion of Group 8, which is being presented by me, Nada Faisa Afif, and Yuliat Disafani. Thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yulia, if you want to say anything. Thank you so much, guys. Bye. Bye.